पश्चिमबंग में बेस धूमधाम चली माँ दुर्गांकर नवरात्रि पूजा। पश्चिमबंग नदिया जिलार सबुठ बड़ आकर्षण होउछि विश्वर सर्वबृहत दुर्गा मूर्ति। धानताला कलमपुर रे माँकर विशाल प्रतिमूर्ति निर्माण करा जायछि। माँ मूर्ति सहित कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती प्रतिमा मध्य शोभित होइछन्ति बा पूजा पाउछन्ति। विभिन्न रंगीन आलोकर एही विशालकाय मूर्ति उपर रहिछि माँकर निरस्त्र प्रतिमूर्ति। विश्व शांति को ध्यान रखी एठारे माँ को निरस्त्र करा जायछि। माँ दशभुजा कौन से अस्त्र धरी नाहंती। प्रतीकात्मक भाव में अस्त्रशस्त्र भूमि रे रखा जायछि। एही उच्च मूर्ति तैयारी करने को दीर्घ 18 मास समय लगिथिला। 50 जन मूर्ति कारीगर ए मूर्ति निर्माण करिसेंति। मूर्तिर उच्चता प्राय 112 फुट हेबा अनुमान करा जाउछि। पूजा कमिटी कहिछि जे विश्वर सबुठारु बड़ दुर्गा मूर्ति। एते बड़ दुर्गा मूर्ति देखिबा पई लोकंकर बेस भिड़ जमिछि। धनतालार कमलपुर सबुठारु बड़ दुर्गा ग्राम भाव में बेस जनाशुना। পুরো রানাঘাট পুলিশ জেলার তরফ থেকে আমরা যেটা সমস্ত নদিয়াবাসী আছেন যারা আজকের মায়ের আগমন, আজকের শুভ পঞ্চমী আছে, ষষ্ঠী দিয়ে হচ্ছে আমাদের মায়ের আগমন শুরু হয়, ধরাধামে পদার্পণ শুরু হয় মায়ের। আমরা যারা বাঙালি হিন্দু যারা আছি তারা জানি যে মায়ের আরাধনার সূত্রপাত হয় ষষ্ঠী থেকে। তো পুলিশ প্রশাসন প্রতি বছর যেমন ভাবে সর্বাঙ্গীন ভাবে সমস্ত যারা অধিবাসী থাকে তারা যাতে নিশ্চিন্তে তারা ঠাকুর দেখতে আসে, পরিবারবর্গ তাদের বাড়ির ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে, কচিকাচাদের নিয়ে হাত ধরে তারা বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপে পূজা পরিক্রমা করেন, খাওয়া দাওয়া করেন।